آج کی اس ویڈیو میں ہم 2026 کے مطابق پاکستان کے اہم سیاسی اور حکومتی امور پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم وفاقی کابینہ کے تازہ ترین اراکین اور ان کی وزارتوں، صوبائی وزرائے اعلیٰ CMS کی تفصیلات اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں اور ان کے قائدین کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ روزانہ گھر بیٹھے 2000 سے 5000 روپے تک آسانی سے کمانا چاہتے ہیں تو یہ گیم آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس میں شامل ہونا انتہائی سادہ ہے اور آپ اپنی مہارت کے ذریعے روزانہ معقول آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیر نہ کریں، ابھی پہلے فرسٹ کامنٹ یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں، گیم جوائن کریں اور آج ہی سے اپنی کمائی کا آغاز کریں۔ 1. Who is the current Inspector General IG of Punjab Police? پنجاب پولیس کے موجودہ انسپکٹر جنرل کون ہیں؟ ڈاکٹر عثمان انور۔ 2. Who is the current Inspector General IG of Sindh Police? سندھ پولیس کے موجودہ انسپکٹر جنرل کون ہیں؟ غلام نبی میمن۔ 3. Who is the current Inspector General IG of KP Police? خیبر پختونخوا پولیس کے موجودہ انسپکٹر جنرل کون ہیں؟ ذوالفقار حمید۔ 4. Who is the current Inspector General IG of بلوچستان پولیس؟ بلوچستان پولیس کے موجودہ انسپکٹر جنرل کون ہیں؟ محمد طاہر۔ 5. Who is the current Inspector General IG of اسلام آباد پولیس؟ اسلام آباد پولیس کے موجودہ انسپکٹر جنرل کون ہیں؟ سید علی ناصر رضوی۔ 6. Who is the current IG of نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس؟ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے موجودہ انسپکٹر جنرل کون ہیں؟ سلمان چودھری۔ 7. Who is the current IG of آزاد کشمیر AJK پولیس؟ آزاد کشمیر پولیس کے موجودہ انسپکٹر جنرل کون ہیں؟ رانا عبد الجبار۔ 8. Who is the current IG of گلگت بلتستان GB پولیس؟ گلگت بلتستان پولیس کے موجودہ انسپکٹر جنرل کون ہیں؟ مجیب الرحمان۔ 1. Who is the current President of پاکستان؟ پاکستان کے موجودہ صدر کون ہیں؟ آصف علی زرداری۔ 2. Who is the current Governor of پنجاب؟ پنجاب کے موجودہ گورنر کون ہیں؟ سردار سلیم حیدر خان۔ 3. Who is the current Governor of سندھ؟ سندھ کے موجودہ گورنر کون ہیں؟ کمران ٹیسوری۔ 4. Who is the current Governor of خیبر پختونخوا KP؟ خیبر پختونخوا کے موجودہ گورنر کون ہیں؟ فیصل کریم کنڈی۔ 5. Who is the current Governor of بلوچستان؟ بلوچستان کے موجودہ گورنر کون ہیں؟ شیخ جعفر خان مندوخیل۔ 6. Who is the current President of آزاد کشمیر AJK؟ آزاد کشمیر کے موجودہ صدر کون ہیں؟ سلطان محمود چودھری۔ 7. Who is the current Governor of گلگت بلتستان GB؟ گلگت بلتستان کے موجودہ گورنر کون ہیں؟ سید مہدی شاہ۔ 1. Who is the current Chief Minister of پنجاب؟ پنجاب کے موجودہ وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ مریم نواز شریف۔ 2. Who is the current Chief Minister of سندھ؟ سندھ کے موجودہ وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ سید مراد علی شاہ۔ 3. Who is the current Chief Minister of خیبر پختونخوا KP؟ خیبر پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ سہیل آفریدی۔ 5. Who is the current Prime Minister of آزاد جموں اور کشمیر AJK؟ آزاد جموں و کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم کون ہیں؟ راجہ فیصل ممتاز راٹھور۔ 6. Who is the current Caretaker Chief Minister of گلگت بلتستان GB؟ گلگت بلتستان کے موجودہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد۔ 1. Who is the current Chief Secretary of پنجاب؟ پنجاب کے موجودہ چیف سیکرٹری کون ہیں؟ زاہد اختر زمان۔ 2. Who is the current Chief Secretary of سندھ؟ سندھ کے موجودہ چیف سیکرٹری کون ہیں؟ آصف حیدر شاہ۔ 3. Who is the current Chief Secretary of خیبر پختونخوا KP؟ خیبر پختونخوا کے موجودہ چیف سیکرٹری کون ہیں؟ شہاب علی شاہ۔ 4. Who is the current Chief Secretary of بلوچستان؟ بلوچستان کے موجودہ چیف سیکرٹری کون ہیں؟ شکیل قادر خان۔ 5. Who is the current Chief Secretary of آزاد کشمیر AJK؟ آزاد کشمیر کے موجودہ چیف سیکرٹری کون ہیں؟ خوشحال خان۔ 6. Who is the current Chief Secretary of گلگت بلتستان GB؟ گلگت بلتستان کے موجودہ چیف سیکرٹری کون ہیں؟ ابرار احمد مرزا۔ 1.
Who is the current Federal Minister for Finance of Pakistan? पाकिस्तान के मौजूदा विफाकी वजीर खजाना कौन है? मोहम्मद औरंगजेब। मोहम्मद औरंगजेब। 2. Who is the current Finance Minister of Punjab? पंजाब के मौजूदा वजीर खजाना कौन है? मुज्तबा शुजाउर रहमान। मुज्तबीज शुजाउर रहमान। 3. Who is the current Finance Minister of Sindh? सिंध के मौजूदा वजीर खजाना कौन है? सैयद मुराद अली शाह। सैयद मुराद अली शाह। 4. Who is the current Finance Advisor, Minister of KP? खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा मुशीर खजाना कौन है? मुजम्मिल असलम। मुजम्मिल असलम। 5. Who is the current Finance Minister of बलोचिस्तान? बलोचिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना कौन है? मीर शोएब नौशिरवानी। मीर शोएब नौशिरवानी। 6. Who is the current Finance Minister of आजाद कश्मीर AJK? आजाद कश्मीर के मौजूदा वजीर खजाना कौन है? चौधरी कासिम मजीद। चौधरी कासिम मजीद। 7. Who is the current Finance Minister of गिलगित बाल्टिस्तान GB? गिलगित बाल्टिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना कौन है? अबरार इस्माइल। अबरार इस्माइल। 1. Who is the current President of Pakistan? पाकिस्तान के मौजूदा सदर कौन है? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। 2. Who is the current Prime Minister of Pakistan? पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। 3. Who is the current Deputy Prime Minister और Foreign Minister? मौजूदा नायब वजीर आजम और वजीर खारजा कौन है? इसहाक डार। इसहाक डार। 4. Who is the current Federal Minister for Defence? पाकिस्तान के मौजूदा वफाकी वजीर दिफा कौन है? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। 5. Who is the current Federal Minister for Information? मौजूदा वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात कौन है? अताउल्लाह तरार। अताउल्लाह तारिर। 6. Who is the current Speaker of the National Assembly? कौमी असेंबली के मौजूदा स्पीकर कौन है? सरदार अयाज फादिक। सरदार अयाज फादिक। 7. Who is the current Chairman of the Senate? सेनेट के मौजूदा चेयरमैन कौन है? सैयद यूसुफ रजा गिलानी। सैयद यूसुफ रजा गिलानी। 1. Which party coalition leads the federal government? वफाकी हुकूमत में किस पार्टी या इत्तेहाद की हुक्मरानी है? PMLN और PP coalition, ना लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद। 2. Which party is currently ruling in Punjab? पंजाब में इस वक्त किस पार्टी की हुकूमत है? PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन। 3. Which party has the government in Sindh? सिंध में किस पार्टी की हुकूमत है? PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 4. Which party group is ruling in Khyber Pakhtunkhwa? KP, खैबर पख्तूनख्वा में किस पार्टी की हुकूमत है? PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। Which parties form the coalition in बलोचिस्तान? बलोचिस्तान में किन पार्टियों की इत्तेहादी हुकूमत है? PPP और PMLN कोलिशन, पीपल्स पार्टी और नो लीग इत्तेहाद। 6. Which party leads the government in आजाद कश्मीर AJK? आजाद कश्मीर में इस वक्त किस पार्टी की हुकूमत है? PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 7. Which type of government is in गिलगित बाल्टिस्तान GB? गिलगित बाल्टिस्तान में इस वक्त किस किस्म की हुकूमत है? केयरटेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत। 1. Who is the current leader of the opposition in the National Assembly? कौमी असेंबली में मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? महमूद खान अचकजई। महमूद खान अचकजई। 2. Who is the current leader of the opposition in the Punjab Assembly? पंजाब असेंबली में मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? मोइन कुरैशी। मोइन कुरैशी। 3. Who is the current leader of the opposition in the Sindh Assembly? सिंध असेंबली में मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? अली खुर्शीदी। अली खुर्शीदी। 4. Who is the current leader of the opposition in the Khyber Pakhtunkhwa KP Assembly? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? डॉक्टर इबादुल्ला खान। डॉक्टर इबादुल्ला खान। 5. Who is the current leader of the opposition in the Balochistan Assembly? बलोचिस्तान असेंबली में मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? मीर यूनस अजीज जहरी। मीर यूनस अजीज जहरी। शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आप इसी तरह की मजीद मालूमाती और तालीमी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बराही करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा साथ दें। आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद बेहतर और मयारी मवाद बनाने का हौसला देती है।